My name is Samina Beg. I am from Hunza, Gilgit-Baltistan. वहाँ से आगे शिमशाल वैली एक छोटा सा गांव है between Pakistan and China border. वहाँ पे पली बड़ी पड़ी 8th तक. So basically थोड़ा सा background बता दूँ. शिमशाल एक छोटा सा गांव है. वहाँ पे till 2003 वहाँ पे रोड नहीं था. There was no communication system till 2016. अब जब रोड नहीं था तो लोग पैदल 3 दिन चलते थे to reach the nearest town. और वहाँ पे पैदा हुई बिल्कुल एक नॉर्मल सा एक विलेज लाइफ जो एक नॉर्मल विलेज लाइफ होती है. अपने पेरेंट्स के साथ खेतों में जाके हाथ बिठाना, माँ के हाथ बिठाना घर पे. तो इस तरह से मेरी बचपन गुजरी हैं. जब मैं छोटी सी थी, my brother used to tell me stories about mountains. And I remember कि वो कहते थे कि जब आप बड़ी हो जाएंगी तो हम एक साथ climb करेंगे. But imagine at that time it used to be just a story for me. फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बड़ी होती गई, बहुत सारे लोगों को मैं देखती थी जो गांव आते थे बाहर मुल्कों से. उसमें मेल भी होते थे, फीमेल भी होते थे. लेकिन बहुत कम उसमें पाकिस्तानी ख़वातीन होते थे. तो मैं सोचती थी कि मतलब इतने ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे, फॉरेनर्स आते हैं, लेकिन पाकिस्तानी बहुत कम आते हैं. क्योंकि माउंटेन क्लाइंबिंग एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही मुश्किल स्पोर्ट्स समझा जाता है पूरी दुनिया में. और पाकिस्तान में इट वाज नोवेयर. और मेल डोमिनेटेड एक स्पोर्ट्स था और कोई भी नहीं सोच सकता था कि एक लड़की भी क्लाइंब कर सकती हैं. तो इन 2010, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि बचपन से था मेरे दिमाग में कि मैंने माउंटेनियर बनना है. इन 2010 जब हमने रियलाइज़ किया, मैंने और मेरे भाई ने, कि नाउ आई एम कैपेबल to face the challenges of the mountain. तो 2010 में हमने एक एक्सपेडिशन की. अब उस एक्सपेडिशन के बारे में सबसे जो यूनिक बात है, एक तो ये कि I was not trained, क्योंकि पाकिस्तान में we don't have mountaineering school, we don't have any institute जहाँ पे हम जाके सीख सके. और दूसरा ये कि जब मैंने स्टार्ट किया तो I had nothing. मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास. I borrowed my male cousins माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, उसमें उसके कपड़े भी थे, और लंडा बाज़ार से हमने जूते ख़रीदे जो कि 200 रुपये का था. एंड देन आई वेंट फॉर माई फर्स्ट एक्सपेडिशन. बहुत मुश्किल रहा. इट वॉज 12 days एक्सपेडिशन. आई वॉज अवे फ्रॉम होम. आई वॉज दी ओनली वुमेन इन द ग्रुप. तो जब मैंने वो पीक समिट की, आई स्टिल रिमेंबर हाफ वे जाके जो है मेरे पैर जो है वो नंब हो गया. एंड आई थॉट मैं नहीं जा सकती. लेकिन वो एक होता ना शेयर कमिटमेंट, पैशन, सब ने सपोर्ट किया. मेरे भाई ने, मेरे जो टीम मेंबर्स थे, उन्होंने सब ने सपोर्ट किया एंड सब ने मोटिवेट किया, नहीं आप कर सकती हैं. एंड देन आई रीच द समिट ऑफ दैट अनक्लाइंब पीक. वो पहले किसी ने समिट नहीं किया था. आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी खुशी हो रही थी मुझे कि being first woman climbing unclimbed peak, hoisting Pakistan's flag on the top, that was something. और फिर दूसरा ये कि मैं हमेशा से सुनती थी कि नहीं, ये लड़कियों का काम नहीं है, ये लड़कों का काम है. लड़कियों को टीचर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, या कुछ और करना चाहिए. लेकिन वो एक जो परसेप्शन था वो मैंने चेंज की. लड़कियां पहाड़ भी चढ़ सकती हैं, और मैंने वो प्रूव किया. अब जब मैंने समिट की और वो जो मोमेंट था पाकिस्तान के परचम के साथ समिट पे, दैट वाज, वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती. आई वाज लिटरली क्राइंग. मैंने सजदा किया, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया, और वहाँ से मेरी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई. अब जिस दिन हमने समिट की थी, हमारा टारगेट था कि 2013 में हमने एवरेस्ट जाना है.
لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم نے کیسے جانا ہے، کیونکہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے بلونگ کرنا جہاں پہ روڈ بھی نہیں تھا 2003 تک، اور پیرنٹس ہمارے، مائی فادر واز اے فارمر، مائی مدر واز اے ہاؤس وائف، اور الحمدللہ میرے ماں باپ نے کیا کیا کہ ہم 6 بہن بھائی ہیں ماشاء اللہ، میرے ماں باپ نے ہم بہن بھائیوں کو اسکول بھیجا. سو ہمارے بڑے بھائی کراچی میں ہوتے تھے، انہوں نے سپورٹ کیا. پھر میرے دوسرے بھائیوں نے بھی یہاں پہ آ کے کسی نے جاب کی، پڑھائی کی، اس طرح سے کافی محنت کی سب نے، اور پھر جو ہے اپنے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے. لیکن آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہاں سے ایک چھوٹے سے گاؤں سے بلونگ کر کے یہ سوچنا کہ ہم نے ایوریسٹ چڑھنا ہے، کتنا مشکل کام ہوتا ہوگا. Physically for us it was not difficult. I mean though mountain climbing is not easy at all. ہر ٹائم آپ کو زندگی اور موت کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے. لیکن being from the mountains it was not that much difficult for us. But وہاں تک پہنچنے کے لیے جو ہمیں سپورٹ چاہیے تھا وہ ہم کہاں سے جنریٹ کریں؟ ہم سب کے پاس گئے. We went to the government, پرائیویٹ سیکٹر، سب کے پاس گئے. سب کی طرف سے ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ آر یو کریزی یو آر ٹیکنگ یور سسٹر ٹو دا ماؤنٹنس. کیا ملے گا آپ کو؟ آپ اپنی بہن کو گھر میں بٹھاؤ، تعلیم دو، وٹ ایور، لیکن پہاڑ سے کیا ملے گا آپ کو؟ یہاں پہ بات آتی ہے کہ ہمیں لگا کہ شاید نہیں ہوگا، لیکن ہمت نہیں ہاری ہم نے، کیونکہ جب آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے آپ کو ضرور مدد کے لیے فرشتے بھیجتے ہیں. سو ان 2010 I started, I climbed I submitted my first peak. پھر 2010 ہی میں ونٹرز میں ہم نے ایک ایکسپیڈیشن کی، لیکن وہ نہیں کر سکی میں بیکاز آف ایکسٹریم ویدر. I turned back 100 meters short from the summit. In 2011 we had another expedition called gender equity expedition. اب اس میں مقصد ایک یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ میرا ایک پیشن تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں جینڈر ایکوالٹی، ویمن امپاورمنٹ، کیونکہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی پرپز ہونا چاہیے، رائٹ؟ سو تھرو مائی کلائمبنگ میں اور میرے بھائی چاہتے تھے کہ ہم اس چیز کو پروموٹ کریں، جینڈر ایکوالٹی کو، ویمن امپاورمنٹ کو. جس طرح میں اور میرے بھائی ساتھ کلائمب کرتے ہیں، اسی طرح باقی جو بہن بھائی ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی کام کر سکتے اکٹھے. اور یہ صرف بہن بھائی کی اگزامپل نہیں ہے، یہ فیملی کے لیے بھی ہے، یہ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ وین یو ورک ٹوگیدر آپ بہت بہتر کام کر سکتے ہیں. سو بہت مشکل تھا، ہمیں لگا نہیں ہوگا. اینڈ دین سوشل میڈیا، وی میٹ مائی برادر اسپیشلی، لوگوں کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوئی. اینڈ دین ہی میٹ فرینڈس فرام نیوزی لینڈ، ان کے ساتھ بھائی نے آئیڈیا شیئر کیا کہ وی وانٹ ٹو کلائمب ایوریسٹ فار جینڈر ایکوالٹی اینڈ ویمن امپاورمنٹ. ان کو آئیڈیا بہت پسند آیا. اینڈ انہوں نے کہا کہ پھر وہ پاکستان آئے ہمارے ساتھ 2012 میں، سپینٹک کی جو بات کر رہے تھے. سپینٹک ہم نے ایک ساتھ کلائمب کی، لیکن سمٹ نہیں کر سکے بیکاز آف بیڈ ویدر. آئی ٹرن بیک. لیکن اس دوران ہم نے ان کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کیے کہ وی وانٹ ٹو کلائمب ایوریسٹ. اینڈ ایک دن صبح کے ٹائم پہ کال آئی کہ ہم آپ لوگوں کے ایوریسٹ جو ہے وہ اسپانسر کر رہے ہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمیں بالکل کسی بھی گورنمنٹ یا دوسرے اداروں سے بالکل کوئی رسپانس نہیں آیا. اینڈ دین آل آف اے سڈن کہیں اور ملک سے آپ کو کال آتی ہے کہ ہم آپ کو اسپانسر کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی جو ڈریم پروجیکٹ ہے اس کے لیے ہم آپ کو اسپانسر کر رہے ہیں. آئی واز سو ہیپی، آئی کانٹ ٹیل یو کہ کتنے میں مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ مجھے ایک آپ لوگوں کی جو ہے بریک تھرو. اب 2010 میں نے اسٹارٹ کیا تھا، 2010 2011 2012 کہیں سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا. اینڈ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں کر پائیں گے. جو ایک ڈریم ہم نے، جو ایک گول ہم نے سیٹ کی تھی، 2010 میں نے اسٹارٹ کیا، 2013 میں ہم نے ایوریسٹ جانا ہے، شاید وہ نہیں ہو پائے گا. لیکن جب وہ کال آئی ہے، آئی کانٹ ٹیل یو کہ کتنی خوشی ہو رہی تھی. اینڈ دین میں نے دل لگا کے ٹریننگ اسٹارٹ کی. اٹ ٹک می 1 year، پورا 1 سال لگا ایوریسٹ کے لیے تیاری کے لیے. آئی ریچڈ کٹمنڈو. تو بہت سارے لوگوں کی، اچھا اس سے پہلے ہم نے پریس کانفرنس کی کہ فرسٹ پاکستانی ویمن از گوئنگ ٹو کلائمب ماؤنٹ ایوریسٹ. ویمن اے گرل، رائٹ؟ سو اٹ واز نو ویئر ان دا نیوز. اسلام آباد پریس کلب میں ہم نے پریس کانفرنس کی، اٹ واز نو ویئر.
बिकॉज लड़की हैं, क्या कर सकेगी, नहीं कर पाएगी, राइट। काठमांडू पहुंची मैं, वहाँ पे भी लोगों का मिक्स रिएक्शन था, शायद बेस कैंप तक पहुँचेगी। सो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि एक खातून को इंकरेज करने के बजाय उसको डिस्करेज कर रहे हैं। बट अंदर ही अंदर मुझे पता था कि मैं कैपेबल हूँ, राइट। एंड देन आई मेड इट टू बेस कैंप, जो कि 9 दिन का एक ट्रैक होता है। एंड देन आई रीच्ड एवरेस्ट बेस कैंप। आई वॉज सो हैप्पी, एटलीस्ट मैं पहुँच गई बेस कैंप। जो लोग समझ रहे थे कि मैं बेस कैंप नहीं पहुँचूँगी, मैं पहुँच गई। फिर उसके बाद क्योंकि एवरेस्ट होता है 2 महीने का एक्सपीडिशन होता है, टेंट में सोना, खाना, पीना, 2 महीने घर से दूर, माँ बाप से दूर। एंड मज़े की बात है कि मैं सबसे छोटी हूँ फैमिली में। सो मेरी अम्मी कहती थी कि नहीं, मेरे भाई से आप जाओ, मेरी बेटी को ना ले जाओ। तो ये बहुत मुश्किल टाइम था मेरी फैमिली के लिए भी, मेरे लिए भी। एंड मेरे लिए डबल चैलेंज, क्योंकि एग्ज़ाम्स छोड़ के मैं एवरेस्ट गई थी। एंड मुझे बार बार मेरी अम्मी की एक बात याद आ रही थी कि बेटा अगर आपने सबमिट नहीं किया तो आपके वो भी टाइम मतलब सबमिट भी नहीं होगा, और फिर आपकी पढ़ाई भी जो है, एग्ज़ाम्स भी आप नहीं दे रही। तो इट वाज प्रेशर, लाइक अ लॉट ऑफ प्रेशर कि पूरी दुनिया कहती है कि लड़की है, छोटी सी लड़की है, स्टेयर्स नहीं चढ़ सकती, एवरेस्ट क्या चढ़ेगी। और फिर मेरी अम्मी की बातें। खैर, आई वॉज डिटरमाइंड, मुझे पता था कि मैं क्यों हूँ, मैं क्यों आई हूँ, मेरा मकसद क्या है, और मैं प्रूव करके जाऊँगी। सो 42 डेज एट द बेस कैंप, एक्लेमेटाइजेशन। अब माउंटेनियरिंग में ये होता है कि आप मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। सो कैंप ऑन, जिस तरह आप पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर आपकी डिग्री होती है, इसी तरीके से एवरेस्ट सबमिट करने के लिए भी यू गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। सो Camp 1, वापस बेस कैंप, and then go to Camp 2, वापस बेस कैंप, Camp 3. So, acclimatize होने के लिए. And then finally, 19th May 2013, जब भी मैं वो मोमेंट रिकॉल करती हूँ, मुझे रोना आता है. I was standing on the top of Mount Everest, being first Pakistani woman with my flag, with Pakistan's flag. That was the proudest moment for me. उस दिन मैंने प्रूव किया कि no matter how tall or short you are, no matter how poor or rich you are, उस दिन मुझे यकीन हो गया कि when you have sheer determination, when you have commitment to achieve something, nobody can stop you. And then एक और चीज़, अल्लाह ताला पे ईमान, miracles होता है. I have seen it. मैंने इसको witness किया है. Imagine 200 रुपए के शूज़ और फिर $1000 शूज़ लेना. It was a huge struggle. It was not easy at all. But यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊँगी. यहाँ पे माशाल्लाह मेल एंड फीमेल इक्वल बैठे हुए हैं. मेरे भाई का बहुत हाथ रहा. माशाल्लाह मेरे 4 भाई हैं. They have been my strength. They have been my backbone. मिर्ज़ा अली हमेशा मेरे साथ रहे through the expedition. हम लोगों ने एक साथ क्लाइम की और फिर एवरेस्ट के समिट से 248 मीटर शॉर्ट फ्रॉम द समिट माय ब्रदर टर्न बैक. व्हाई? बिकॉज हमारा एक मकसद था. एक तो ये कि स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में प्रमोट करना है, दूसरा है कि ख़वातीन को इसमें हमने इंकरेज करना है, और तीसरा ये कि ये जो कहते हैं ना कि पाकिस्तानी भाई अपने बहनों को सपोर्ट नहीं करते, ये भी हमने लोगों को बताना था कि नो, अगर पाकिस्तानी भाई अपने बहन को सपोर्ट करता है और वो माउंट एवरेस्ट समिट कर सकते हैं, तो पाकिस्तानी भाई डेफिनेटली करते हैं अपनी बहनों का सपोर्ट. और फिर मेरे भाई का ये मैसेज कन्वे करना था बैक होम कि सी इफ़ यू कैन सपोर्ट योर सिस्टर्स दे कैन इवन रीच द समिट ऑफ एवरेस्ट. तो हमेशा अपनी बहनों को सपोर्ट करें, उनको इंकरेज करें. नॉट ओनली योर सिस्टर्स, योर डॉटर्स, योर वाइफ्स, और फिर योर कोलीग्स. मेरे और मेरे भाई का जो टीम वर्क था, उसकी वजह से हम लोग एवरेस्ट समिट कर सके.
اس کے بعد کیونکہ یو آلویز سیٹ یور گول. جیسے میں نے کہا کہ 2010 میں ہم نے اسٹارٹ کی کلائمبنگ, گول تھا 13 میں ایوریسٹ سمٹ کرنا, پھر ایوریسٹ سمٹ ہو گیا, اس کے بعد واٹ نیکسٹ؟ 7 سمٹس. 7 سمٹس کے بارے میں آپ لوگ کوئی جانتے ہیں 7 سمٹس کس چیز کو کہتے ہیں؟ 7 سمٹس 7 ہائیسٹ پیکس ان دا ورلڈ. سو وہ کہاں کہاں پہ ہے؟ انٹارکٹیکا میں ہے, ساؤتھ امریکہ میں ہے, نارتھ امریکہ میں ہے, رشیا میں ہے, اینڈ دین افریقہ میں ہے, اینڈ آف کورس ایشیا میں ایوریسٹ ہے. سو ایکسکلوڈنگ ایوریسٹ we summited the 6 out of 7 in 8 months. یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. نارملی 7 summits takes years. کبھی کبھار موسم ساتھ نہیں دیتا, کبھی کبھار فائنینشیل پرابلمس ہوتی ہیں. تو جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ آپ کی نیت اگر صاف ہو اور آپ کی کمٹمنٹ ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے. تو سملرلی ایوریسٹ کے لیے بھی فرشتے بھیجو اور 7 سمٹس کے لیے بھی بھیجیں. اب جو یہ جرنی تھا اٹ واز ناٹ ایزی ایٹ آل. کہیں پہ ٹھنڈ لگ رہی ہے, کہیں پہ بھوک لگ رہی ہے, کہیں پہ نیند نہیں آ رہی, کہیں پہ بہت زیادہ نیند آ رہی ہے. اب 8 to 9 hours آپ کو چلنا پڑتا ہے, اینڈ دین you have to carry 50 to 55 kgs of weight. کچھ پہاڑوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ there is no man power. You have to carry everything on your own. اب let's say انٹارکٹیکا کی جو ایکسپیڈیشن تھا ماؤنٹ الاسکا میں, وہ 20 دن کا ایکسپیڈیشن تھا. there is no man power. میں نے 30 to 35 kgs ویٹ میں نے کیری کی. سلیڈ میں نے پل کی اینڈ دین بیک پیک میں میں نے لوڈ کیری کیا. تو بہت مشکل تھا. اٹ واز ناٹ ایزی ایٹ آل. اگین اینڈ اگین جب آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے, پیشن ہوتی ہے, تو وہ بھی آپ کو نہیں روک سکتی. ہارش ویدر بھی آپ کو نہیں روک سکتی. دینالی کے بارے میں ایک اور بات کہوں گی. وین وی ریچڈ کیمپ 4, ہمارے جو گائیڈ تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے ونڈو ویدر بالکل کلیئر ہے, we'll make it to the summit and then we'll come back. We said okay. So we had just 3 days of food. We went to Camp 4 and then موسم خراب ہو گیا and then we stuck at Camp 4 for 5 days. اور ہمیں لگا کہ شاید ہم نہیں کر پائیں گے because weather ساتھ نہیں دے رہا. But then عقیدے کی بات آتی ہے یہاں پہ. When you have connection with God, anything can happen. So last chance تھا ہمارے پاس. Only we had 1 day and then موسم صاف ہو گیا. We made it to the summit. We came back to Camp 4 and the weather turned bad. So اب یہ سب تو ہم نے اچیو کی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ جیسے پہلا ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو ہم نے کہا کہ اس سے ہم اپنی سوسائٹی کو کیا دے سکتے ہیں. ان 2010 ہم نے ایک فاؤنڈیشن بنایا تھا, پاکستان یوتھ آؤٹ ریچ فاؤنڈیشن کے نام سے. اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ اپنے کلائمب کے تھرو ایک تو یہ کہ اس اسپورٹس کو ہم لوگ پاکستان میں پروموٹ کریں, اور پھر دوسرا یہ کہ خواتین کو, جیسے میں نے پہلے کہا, تو ہم لوگ ہر سال مختلف کیمپس کرتے ہیں. ہمارا فوکس ونٹر اسپورٹس ہے, تو ہم لوگ آؤٹ ڈور اسپورٹس ماؤنٹین کلائمبنگ, آئس ہاکی ہم نے پاکستان میں انٹروڈیوس کیا, آئس اسکیٹنگ انٹروڈیوس کیا پاکستان میں, اسکینگ پہلے ہوتے تھے لیکن بہت ہی اٹ واز فار ایلیٹس. ابھی وی ہیڈ آور کیمپس ان ہنزا, چترال اینڈ دین سوات ویلی, رائٹ. سو اپنے لیے کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ملک کے لیے بھی کر رہے ہیں, اور پھر یوتھ کو اس میں انوالو کر رہے ہیں. تو ان سب چیزوں سے میں نے ایک بات سیکھا ہے کہ آپ کوئی بھی گول سیٹ کرو, اس میں اگر آپ محنت کریں گے تو کوئی آپ کو نہیں روکے گا. سو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گی, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کی ڈٹرمنیشن ہے کہ آپ رات کے 10:30 بجے تک بیٹھے ہوئے اور ہمیں سن رہے. تو یہ ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے, اور زندگی میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ ابھی ہمت نہیں ہارنی ہے. نو میٹر واٹ, ورک ہارڈ اینڈ یو کین ایون ریچ دا سمٹ آف ماؤنٹ ایوریسٹ. مجھے ماؤنٹین کلائمبنگ پسند ہے, اس لیے میں ماؤنٹینس چڑھتی ہوں. سو ایوری ون ہیز دیئر اون ماؤنٹینز ان یور لائف. Work hard and you will reach the summit. Thank you.